काहे के दाम पूछ रही, किसके? तेरे। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत सस्ता जा रहा। तो फिर जा शहर से अपना बर्तन भांडे ले आ। लेडीज, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हो जा। ठीक है तो मारूफ पाकिस्तानी मज़ाहिया अदाकार लहरी। जी हाँ, पाकिस्तान के मज़ाहिया अदाकार लहरी, जिनका असल नाम सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी, 1929 में पैदा हुए। अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 50 की दहाई में ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से किया। मुनव्वर ज़रीफ, नज़र और आसफ जा के बाद लहरी के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाना किसी मार्के से कम न था। लहरी से पहले अदाकार याकूब बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार कहलाते थे, मगर लहरी ने अपनी मेहनत और काम की लगन से याकूब को भी पीछे छोड़ दिया। वो तक़सीम हिंद से कबल भारत में पैदा हुए, ताहम तक़सीम के बाद पाकिस्तान में हिजरत करके कराची में आ बसे। उन्होंने पाकिस्तान आकर पहली मुलाजमत स्टेनोटाइपिस्ट की हैसियत से की। दिन भर ड्यूटी अंजाम देने के बाद शाम के औकात में वो सदर में होजरी का सामान फरोख्त करने लगे। उन्हें अदाकारी का शौक था, मगर इस शौक को जुला बख्शने के लिए उन्हें दुरुस्त हिम्मत नहीं मिल रही थी। लहरी ने फ़न की दुनिया में पहला कदम इस्लामिया कॉलेज में एक फंक्शन में मरीज़ इश्क के नाम से एक ड्रामे में परफॉर्मेंस देकर किया, जिसमें उनको बेइंतहा पजीराई मिली। अपनी इस शानदार कारकर्दगी सफ़ीरुल्लाह हो गए खुश फहमी का शिकार और पहुंच गए रेडियो पाकिस्तान पर। रेडियो पाकिस्तान के पहले एडिशन में फेल करार दे दिया गया, लेकिन बाहिम्मत और मेहनती इंसान ने हिम्मत न हारी और अनथक मेहनत के बाद आखिर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई। 1955 में लच्छू सेठ शेख लतीफ़ फिल्म एक्सचेंज वाले ने एक फिल्म अनोखी बनाने का ऐलान किया, जिसमें हीरोइन का किरदार अदा करने के लिए उनकी भांजी शीला रुमानी भारत से पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। इस तरह सफ़ीरुल्लाह को इस फिल्म में अपनी खुदादाद सलाहियतों पर पर्दा ज़मीन पर पेश करने का मौका मिला और उनकी ये पहली फिल्म 1956 के अवाइल में नुमाइश के लिए पेश की गई। उनकी पहली फिल्म अनोखी थी, जो सन 1956 में पेश की गई। उनकी आखिरी फिल्म धनक थी, जो सन 1986 में बनी। उनका फिल्मी कैरियर 30 साल पर मुहित है और एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने 220 फिल्मों में काम किया, जिनमें 3 पंजाबी फिल्मों के अलावा बाकी सब की सब उर्दू फिल्में थीं। सफ़ीरुल्लाह लहरी को सन 1964 से 1986 तक का बेहतरीन मज़ाहिया करार देते हुए नगार अवार्ड से भी नवाजा गया। वो वाहिद मज़ाहिया अदाकार थे जिन्होंने 12 मरतबा अपनी मुनफरिद अदाकारी पर नगार अवार्ड हासिल किए और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर 1996 में हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड से भी नवाजा। उनके नगार अवार्ड हासिल करने वाली फिल्में दर्ज झैल हैं। पैगाम 1964 में रिलीज हुई, कनीज और मैं वो नहीं, साइका, नई लैला, नया मजनू, अंजुमन, दिल लगी, आज और कल, नया अंदाज, साइमा और बीवी हो तो ऐसी जैसी फिल्में शामिल हैं। लहरी बर्रे सगीर की फिल्मी दुनिया में अपने तर्ज के मुनफरद अदाकार थे। उसके बाद फिल्मी दुनिया, टीवी और स्टेज में मज़ा से वाबस्ता होने वाले तमाम लोग उनकी हुनरमंदी और बड़ाई के कायल थे। उनमें से बेशतर समझते हैं कि लहरी एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में अपने लिए जगह बनाई, बल्कि दूसरे लोगों को भी मज़ाक का एक नया रास्ता दिखाया। लहरी की खास बात उनके डायलॉग थे, जिस अंदाज में वो बोलते वही उनकी पहचान बना। उनका बजल्ला संजी का कमाल देखिए कि बीमार हों या परेशान, कभी शिकन न आई माथे पर। लहरी ने हमेशा ऐसी कॉमेडी की जिस पर शायकीन हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, लेकिन उनके जुमलों पर कोई नाराज नहीं होता। लहरी को 12 निगार अवार्ड्स और फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। लहरी बर्रे सगीर की फिल्मी दुनिया में अपनी तर्ज के मुनफरद अदाकार थे। उनके मजाक की खास बात उनके बरजस्ता जुमले होते थे और वो कभी मजाक के लिए जिस्मानी हरकतों से काम नहीं लेते थे। उनके इस अंदाज के पैरोकार में मोइन अख्तर मरहूम सर फहरिस्त थे और पाकिस्तान की हयात व मजाक कारों में अनवर मकसूद ने भी उन्हीं के अंदाज को कमाल दिया। अदाकारा शबनम अपने शोहर रोबन गोश के साथ 2012 में पाकिस्तान के दौरे पर आई तो ख़ास तौर पर लहरी की इजाज़त के लिए गईं।
ایک تقریب میں شبنم نے لہری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاکستان کے تمام ہی اداکاروں سے ایسے مراسم ہیں جیسے ہمارے خاندان کے رکن ہوں، لیکن لہری ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں بے حد احترام کرتی ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ برِ صغیر کے ایک بڑے اداکار ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں۔ اداکار شکیل صدیقی نے کہا کہ اداکار لہری ہمارے طنز و مزاح کے شعبے کہ وہ درخشاں ستارے تھے جن کی روشنی میں وہ سمت اور دیگر فنکاروں نے اپنے فنی سفر شروع کیا، وہ ہمارے لیے درخشاں اور مثال تھے۔ ان کا آخری نگار ایوارڈ تھا جو 1993 میں ان کی فلمی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ لہری پر سب سے پہلے 1985 میں بینکاک میں فلم کی شوٹنگ کے دوران فالج کا اٹیک ہوا، پھر قوت بینائی میں کمی آنے لگی۔ اس طرح وہ فلمی دنیا سے آہستہ آہستہ کنارہ کش ہوتے چلے گئے۔ طویل ترین بیماری نے لہری کو نہایت کمزور کر دیا۔ وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ذیابیطس کے بھی مریض ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اسپتالوں میں ان گنت دن گزار چکے۔ ذیابیطس کے مریض میں بھی ان کی ایک ٹانگ کاٹنا پڑی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں اداکار معین اختر نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی۔ انتقال سے پہلے عید الفطر کے دوسرے روز سے کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں انہیں پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کے باعث لایا گیا تھا، تاہم ان کی حالت زیادہ خراب ہونے پر انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ 13 ستمبر 2012 میں طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ لہری نے پسماندگان میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑیں، اور اس طرح پاکستان فلم انڈسٹری کا یہ روشن ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پہلوان چنگا بھلا ہے؟ ڈاکو، میں ڈاکو؟ میرے گھر کی طرف مت آنا۔ چریا، یہ گھر تیرا ہے یا میرا؟ میں لاتا ہوں ڈاکو مار لا کے۔ بھائیو، میں ہوں تمہارا پرانا خادم منشی خیرہ۔ میں گولی مار دوں گا، قتل و غارت کا کہاں ہے وہ نابکار ناہنجار بداتوار جو اپنا سلسلہ حسب و نصب مجنون اور فرحات سے ملاتا ہے، معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں پر اپنے جھوٹے عشق کا جادو چلاتا ہے اور پھر انہیں تباہ و برباد کر کے قہقہے لگاتا ہے۔ قہقہے آج میں گولی چلاتا ہوں۔ لا حول ولا قوت، یہ کون ابو الہول ہے؟ حضرت، اپنی بندوق کی نال ذرا دوسری طرف گھماؤ، خدا نے خواستہ کہیں گھوڑا ووڑا نہ دب جائے۔ گھوڑا ووڑا تو روز ہی دباتے رہتے ہیں، آج کچھ گدھا ودا دبانے آئے ہیں۔ جو کچھ پوچھتا ہوں سچ بتا، کہاں ہے وہ کولمبس کی اولاد؟ آج میں گولی چلا دوں گا۔ جناب، آپ کون ہیں اور کسے پوچھ رہے ہیں؟ آواز تو بڑی پیاری ہے آپ کی، مگر خاموش۔ قبلہ،